वेस्ट बेंगल पनत मालदा हनत रिया कालियाचक टोठारे मिटन रेशम सुतम रिया कारखाना मेना आकादा और ओना कारखाना रेन मालिका ᱧᱩᱛᱩᱢ दो हुयुक कना मोहम्मद आंसारुल शेख हर को कथारे बाडायोक कना उनी दो दारायकान 20 सेप्टेम्बर हिलो सिरपा को एमाय लगिदा नोवा कथा हो बाडायोक कना जे उनी सिरपई ᱧामा और ओना लगित ते कारखाना रेन हर को दो अडी रस्का रे मेना कोआ नितो बड़ायोकना किचरी से लुगड़ी दो अड़ी लेकान सुतम कोते को तैयारे कना उनकागी किचरी रिया दाम हो उना हिसाब ते ताहेन कना येलिना वेस्ट बेंगल पनत मालदा हनत रिया कालियाचक टोठारे मिद हर तूते चासे कुआ तूत चास काते जहां गुटी ᱧामे कनाय उना खनागी सुतमे उडुके कना जहां दो अड़ी गान हरगी उना सुतम दो लुमंग सुतम मेनते हको बड़ाया बड़ायोकना लाहा दो अड़ी गान ठावरिगी लुमंग चास हुयुक कान ताहेत से तूत चास दो हुयुक कान ताहेत नितो दो बई बई ते अड़ी कम जागा रे लुमंग से तूत चास दो हुयुक कना लुमंग से तूत चास कते हर दो अड़ी गान पैसा को रोजगार दाड़िया कना जहां दो मालदा टोठा रे जहां चितर ᱧᱮᱞᱚᱜ कना लुमंग से तूत चास कते जहां गुटी को ᱧामे कना उना हेडेज कते उना रिया सुतम बई बई ते को उडुके कना और उना सुतम दो बांगमा अड़ी दामाना सुतम कना मालदा हनत रे सुतम रिया कारबार चालाक कान रेहो मेनखान ओंडे दो लुगड़ी बांग तैयारोक कना उना दो भारत दिसम रिया भेगार भेगार शहर बाजार रे को इदिए कना उना कोरे लुगड़ी से किचरी को तैयारे कना तूत सुतम ते से लुमंग सुतम ते जहां लुगड़ी को तैयारे कना उना दो अड़ी दामाना लुगड़ी कना उना को लुगड़ी दो जस्ती कायते भारत दिसम खन बाहरे दिसम हो चालाक कना আমি মোটামুটি প্রথমে আমাকে দেয় ঘোষ মেশিন তারপরে আমার ড্রাই চেম্বার তারপরে আমার সোলার সিস্টেম জলের আর আপনার এই কটেজ মেশিন আমি আগে যা করতাম তখন তো এতটা আমার সুতোর ডিমান্ড ছিল না এই মেশিন করার পরে আমার সুতোর ডিমান্ড আমি চাহিদা পূর্ণ করতে পারি না তার জন্যই আমি মাল্টি টেন মেশিনের অ্যাপ্লাই করেছি তো ওইটা যদি হলে আমি আরও হয়তো সুতোর ডিমান্ডটা পূর্ণ করতে পারি এখন তো খুব খুশি আছি কিন্তু আরও মানে আরও যদি আরও অন্যান্যভাবে আর্থিকভাবে বা আরও অন্যান্যভাবে সাহায্য করে তাহলে আরও খুশি হবো বা আরও উন্নতি করতে পারবো আজকে আমি একটা লেটার পেলাম যে সেরিকালচারের দপ্তর থেকে যেটা আমাকে নাকি দিল্লি যেতে হবে ওখানে বেস্ট রিলার অ্যাওয়ার্ড হিসাবে আমাকে পুরস্কৃত করা হবে আমি আজকে লেটারটা পেয়েছি বেশ আমাকে খুশি মনে হচ্ছে যে আমি আজকে মালদা রিলার হিসাবে আমি পেলাম বা যাবো পুরস্কৃত হবো আমি খুব খুশি আছি तूत चास हड़ा कथारे बाडायोक कना उनी दो बांगमा निये सेरमा दिल्ली खन मित चिठी सेटर काव दिया जहां दो तूत चास रिया कथा दो भारत सरकार होय बाडाय गया और ओंडे अड़ी दिन खन गी बांगमा उनी हर दो लुमंग सुतम भेगार भेगार ठावे कुले कांते उनिया कथा दो जतो हर को बाडाया उनाते निये सेरमा दो बांगमा उनी तूत चास इदी काते सिरप ए ᱧामा उना लगी दिल्ली को हो आकाव दिया उनिया कथा रे नुआ हो बाडायोक कना उनी दो अड़ी आयमा दिन खन गी उना तूत चास रे चोपड़ाव मेनाय कादिया आ नित हबी हो उनी तूत चास रे कमी होरा दोय चलावे कान गिया लाहाते खन नितो दो बांगमा इनकाम भागी गी हुयु कान तया आर हो सरकार ठे गड़ोय खोज कना जुदी आर हो नापाय सहित मिसिन उनी नाम दाड़ी लेखाय ताहले आर हो इनकाम जस्ती तया आर सुतम हो जस्ती तैयार दाड़िया उना गुटी खन सुतम उडुक कमी रे दो ᱧᱮᱞᱚᱜ कना अड़ीगान हड़गी को कमी कना मेनखान बाडायोक कना जन लेकाते दो पे पुन हड़ को तहन कना और आकु घारज रेन हड़गी उना कमी रे जस्ती खन जस्ती जोपड़ा मेना आकात कुआ तूत चास काते जस्ती पैसा रोजगार दाड़िया कानते नित हबी उना कमी दो बांगे बगिया कना আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটা অল ইন্ডিয়া সেরিকালচার স্টেক হোল্ডার্স মিট হবে নিউ দিল্লিতে এটা 20 সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা তো মনে হয় এটা কিছুদিন পিছবে কোনো কারণবশত যেটা আমরা কলকাতা অফিস থেকে খবর পেলাম তো সেখানে সেরিকালচার স্টেক হোল্ডার বলতে যারা সেরিকালচারের সঙ্গে যুক্ত রেশম চাষের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে কিছু কিছু পুরস্কৃত করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যেটা কেন্দ্রে দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে এই প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠিত হবে এবং মালদা থেকে আমরা বেস্ট রিলার হিসেবে অর্থাৎ বেস্ট সুতা উৎপাদক হিসেবে সিল্কের সুতা উৎপাদক হিসেবে আমরা এখান থেকে
শ্রী আনসারুল হকের নাম আমরা এখান থেকে প্রস্তাব করেছি। আমরা আশা করি যে আমাদের এই প্রস্তাব মঞ্জুর হবে এবং আমাদের মালদা জেলার যে রেশম চাষের যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকে আমরা বজায় রাখতে পারবো এবং এখান থেকে আমাদের বেস্ট রিলার হিসেবে, বেস্ট সুতা কাটুনি হিসেবে আমাদের আনসারুল শেখ ভাইকে আমরা এখান থেকে প্রাইজ দিতে পারবো বলে আমরা মনে করি। सरकार रन हर को कथा रे बाडायोग कना उनी हर दो अडी आयमा दिन खन लुमंग चास रे जोपड़ा मिनाइते सरकार पाहटा खन गड़ो गपड़ो होय ᱧᱟᱢ आकाद गिया। नित दो आरहों तालमा सरकार पाहटा खन 20 सेप्टेम्बर हिल दिल्ली रे सिरपय ᱧᱟᱢ लगित ओनाते अडी रस्क रे मिनाय कादिया। पश्चिम बांगला रिया झतो हनत खन मालदा हनत रेगे बांगमा जस्ती खन जस्ती सुतम चास दो हुयुग कना। ओना ठाव रे रेशम को चासे कुते से लुमंग को चासे कुते जस्ती खन जस्ती सुतम को आर्जाव दाड़ी कना। मालदा खन गौतम पाला रिपोर्ट ट्राइब टीवी।